বিষ বিষই মানে একদম ডাইরেক্ট টাইমে থাকবে, ডাইরেক্ট রাত্রেবেলা ঘুমাই থাকবো। যাও দৌড়ে যাও, দেখলে তুমি। वो ट्रेन अभी छोड़ दिया। हाँ? छोड़ रहा है, धीरे धीरे जा रहा है। बुझी ना। उसके साथ में तो कोई नहीं है, लेकिन उसके साथ में जो दो वाला बैठना, 6 वाला सीट जो है, उसमें कहीं कहीं ওই তো উঠে কেমনে, ওই তো তাড়াতাড়ি পাগলটা হলো। কত মানুষই উঠবো। उसके साथ में उसके साथ दोनों হ্যাঁ তুমিও যেতে না। ट्रेन चला गया। हाँ এসো কত বড় রেলটা, ওই দেখো রেলটা। ও কুকুরটা আইছে। যাইতে বিষ কেডা 20 ছেড়ে দিছে।